अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो सॉरी, आई अपोलोजाइज कि मैं 2-3 दिन बहुत ज़्यादा कुछ अपने मामलात में बिज़ी थी, मैं वीडियो जो है वो नहीं अपलोड कर सकी। आज भी मैं उस तरह से फुल जो है वो उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया कि चलो कुछ ना कुछ तो अपलोड किया जाए। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पीर से जो है वो दुकानें शाम 6 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। स्मार्ट लॉकडाउन क्योंकि स्टार्ट हो चुका हुआ है, बहुत सारे शहरों में जो है वो लॉकडाउन, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है। 8 बजे के बाद सब कुछ बंद कर दिया जाता है, इवन कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक जो है वो 8 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं। हाउस में जो मर्ज़ी कुछ भी हो बंद कर दिया जाता है। देखें, अगर हम बात करें पाकिस्तान की मुआशरत की, अगर हम बात करें महंगाई की, तो वो तो भरी पड़ी है। इसमें कोई हुकूमत मुखालिफ बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अब हमने जब से लॉकडाउन स्टार्ट किया है, 8 बजे कारोबार बंद, ठप सब कुछ। तो गरीब आदमी बेचारा क्या कमाएगा, क्योंकि 8 बजे के बाद तो कारोबार जो है वो स्टार्ट होना शुरू होते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग जो हैं वो शाम 6 बजे तक फ्री होते हैं, खाना शाना खा कर रिलैक्स होकर बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो तब तक दुकानें बंद, हर चीज़ बंद हो जाती है। और मज़े की बात यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि जनाब पीर से कहा जा रहा है कि 6 बजे तक सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। वाह! मैंने ये मीम्स जो है सोशल मीडिया पर देखी थी, तो कहा जा रहा था कि जनाब जो है 8 बजे दुकानें बंद, 9 बजे गैस बंद, 10 बजे लोग घरों में बंद, और जनाब हम जो हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो है वो एक बहुत बड़ी जंग रुकवाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है, जिसमें शायद दूसरे ममालिक ने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान ने किया, लेकिन फ़ायदा भी बताए ना। देखिए, महंगाई हमारी ज़ोरों पे है। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में उसके प्राइसेस बढ़े हैं। आदमी मंडी में कीमतें ज़रूर बढ़ी थी तेल की, इसमें कोई शक नहीं। उतार चढ़ाव आता रहा जंग के साथ साथ जो सूरत हाल को देख के, लेकिन कहीं पे भी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इस तरह से इंक्रीज़ नहीं हुई जिस तरह से पाकिस्तान से 2 से 3 गुना तक इंक्रीज़ कर दी गई। इसी तरह से खाने पीने की अशिया की बात की जाए तो उनको हाथ नहीं लग रहा। बहुत बहुत ज़्यादा महंगाई, इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी बेचारा जो है ना वो कहता है जी जो साड़ा कारोबार शुरू होने टाइम होंगे ना, उसले तो लॉकडाउन लग गया, उसले तो दुकानें बंद हो जाती ने, तो असी की कमाना, असी कमाना की है तो खाना की है। तो जनाब 5 बजे के बाद 2.25 घंटे बिजली जाने का जो है वो प्रॉपर जो है वो अनाउंस किया गया था कि जनाब बिजली बंद, गैस बंद, पेट्रोल एडा महंगा, दुकानां बंद, हर चीज़ बंद। पाकिस्तान दे विच कुछ भी नहीं लभना। तुहानू यकीन करो तुसी जलील हो के अखीर असी जड़ा मर जाना है। कोई गल नहीं, खैर है, की करिए फिर जो साडे ते इहो जिहे हुक्मरान मुसलत होन, तो उन्होंने की किया जा सकता है। तो वही मैं गल कर रही थी कि देखो, उन्होंने अगर आलमी सतह पे जंग रुकवाई है या वो परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स गुड। जो बात अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ जनाब हमारा और आपका क्या कसूर है? आपको अपने घर में पहले तवज्जो देनी चाहिए, मोहल्ले में बाद में तवज्जो देनी चाहिए, हमसायों की तरफ बाद में देखना चाहिए। पहले अपने घर की तरफ देखें, आया आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में किस चीज़ की कमी है, आप अपने घर को किस तरह से जो है सेट कर सकते हैं, किस तरह से लेके चल सकते हैं, किस तरह से नहीं, और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप जो है जनाब क्रेडिट ले लिया, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो बच तो रहा है, लेकिन आपके अंदर के जो लोग हैं वो किस हद तक बेचारे नाखुश हैं, किस हद तक जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, परेशान है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो बात अब कुछ मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो अमेरिका नाकाबंदी पर अपना हरमस फिर बंद। ईरान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल करे। सदर ट्रंप ने एक तरफ आके कहते हैं कि जी बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का, हमारे मामलात बहुत हद तक जो है वो हल हो चुके हैं। दूसरी तरफ उनका जो है बयान बिल्कुल बदल जाता है। कल तक ये कहा जा रहा था कि ईरान ने जो है वो अपने हरमस जो है वो खोल दी है, और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है इतवार वाले दिन वो वफ्द जो पहले आए थे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वो फिर से इतवार को यहाँ पहुँचेंगे और पीर को मुज़ाकरात होंगे। लेकिन हुकूमती ज़राए ने वो मुस्तरद कर दिया है कि अब फिलहाल कोई मुज़ाकरात अगले हफ्ते में होने वाले नहीं हैं। तो जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है, ताहम अमेरिका ईरान को अपने हरमस के मामले पर ब्लैकमेल नहीं करेगा। ओवल ऑफिस में एक मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ईरान के जो है वो रवैये को 47 बरसों से जारी एक पुरानी आदत करार दे दिया है। आपको पता है ट्रंप साहब वैसे ही दिमाग के पैदल हैं, दिमाग से किसके हुए हैं उनको खुद समझ नहीं आता है, वो सुबह क्या कहते हैं शाम में क्या कहते हैं। लेकिन उनका कहना था ईरानी रहनुमा अपने हरमस को बंद करना चाहते हैं, अमेरिका इन्हें इजाज़त नहीं देगा कि वो हमें ब्लैकमेल करें। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं IRGC की पाबंदी के बाद 2 जहाज़ अपने हरमस से वापस मुड़ गए। इस बात की जो है वो बाकायदा जो है वो तस्दीक कर दी गई है।
تو اب جانب ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا ایک تازہ ترین تحریری پیغام آج ایرانی میڈیا نے جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ ایران میں آرمی ڈے کے موقع پر جاری اس پیغام میں جناب ان دونوں موضوعات کا کوئی واضح ذکر نہیں کیا گیا جن پر حالیہ دنوں میں ایرانی حکام بات کر رہے ہیں، یعنی اپنے ہرمز اور ایران اور امریکہ کے مذاکرات۔ سب سے بڑی بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پیغام کے ایک حصے میں دشمنوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایرانی بحریہ انہیں نئی شکستوں کا مدد چکھانے کے لیے تیار ہے، تاہم اس بارے میں مزید وضاحت نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ ایران میں 1979 میں کے انقلاب کے بعد سے اس دن کو آرمی ڈے کا جو ہے وہ نام دیا گیا تھا۔ وہاں پہ آرمی ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک جو ہے وہ 23 جہاز واپس موڑ دیے گئے ہیں، یہ تصدیق کی ہے سینٹ کام حکام کی جانب سے۔ اپنا ہرمز بند ہے اور جہازوں کو ایرانی بحریہ کی جانب سے جو ہے وہ ریڈیو پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ جبکہ آپ کو اور بتاؤں کہ پاسداران انقلاب کی جو ہے وہ کشتیوں نے اپنا ہرمز میں آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ یوکے میری ٹائم ٹریڈ آپریشن برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن آرگنائزیشن کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں کی جانب سے اپنے ہرمز میں آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف تصویر کا رخ دیکھا جائے تو اور ہے، دوسری طرف دیکھا جائے تو اور ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب دوسرے جو ہے وہ دور شروع ہونے جا رہا ہے، دوسرے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس کی جو ہے وہ واضح تصدیق سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن یہاں پہ مزے کی بات بتاؤں، صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ کل میڈیا کے ساتھ سرسری سی گفتگو کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران امریکہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو میں جو ہے وہ اسلام آباد جاؤں گا، میں وزٹ کروں گا اسلام آباد، کیونکہ میں جو ہے وہ قائل ہو گیا ہوں، میں جو ہے وہ فین ہو گیا ہوں اسلام آباد کا، پاکستان کا، کیونکہ پاکستان نے بڑا زبردست اس میں رول پلے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سرکاری دورے کیے جا رہے ہیں غیر ملکی اس کے ملکوں کے، اور اسی طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ موجود ہیں، گئے تھے ایران، گئے تھے تہران، گئے وہاں پہ ان کی میٹ اپ ہوا سینئر عہدیداروں سے۔ تو دیکھنا ہے کہ جناب ان میٹنگز کے جو ہے وہ اثرات کیا نکلیں گے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بھی ملے ہیں سعودی عرب میں، ان کی ملاقات ہوئی، قطر گئے، ترکی گئے، اور کہا جا رہا تھا کہ جب دوسرا دور شروع ہوگا نا اس کا مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا تو اس میں اب صرف پاکستان ہی نہیں ہوگا، دوسرے ملکوں کے جو ہے وہ عہدیدار جو ہیں وہ سینئر عہدیدار وہ بھی موجود ہوں گے۔ لیکن ابھی تک وینیو فائنل ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کی گئی، لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دوبارہ سے مذاکرات کے لیے ہمیں کہیں جانا پڑا تو ہم جو ہے وہ اسلام آباد جائیں گے، ہم لوگ جنیوا وغیرہ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جس ملک نے اس جنگ بندی میں کسی قسم کا رول پلے نہیں کیا ہم اس ملک کو پریفر نہیں کرتے۔ تو ابھی تک تو یہی اس طرح سے جو ہے وہ بات چیت سامنے آتی جا رہی ہے، صبح میں بیان اور ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ اور ہو جاتا ہے، رات میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے پیر کو یا اپ کمنگ ویکس میں جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی معاہدہ کسی انجام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا۔ تو میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے 2-3 دن سے کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کی تھی، اور اس حالت میں ویڈیو پوسٹ کرنے پہ میں معذرت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔